today mag-aral. So, mag-aaral. Pagkatapos ko dito, magdodrawing ako. Speed na lang natin. Wait, makikita nyo naman dyan. Pati mula, sige, okay lang. Wala ko sa Nine. Ito lang. Nation. 80. Let. 9. 9. Ain. Here. Here. Yep. Let. Minat ka ba? Meron na. Ah. Pau. Ano kaya? Wala ka talaga English. Litan. So guys, 27 pa lang ako para may skip. Kasi, tapos, next vlog, coming soon. Madali lang yun. Bye. Subscribe. Pati kayo mag-aral na rin para tumalino kayo. Sige na.